Kanang dili ka qualified sa reclassification pero qualified ka sa loan. Ay mag-uba na punta aning kapakapa nga vlog kay ni view noon pug kada niya akong video. Musaka na punta daning salahon kay mingaon magita daning lugar og di ta makakatkat. Pero ang pinaka-purpose gina nitong pagsaka kay mangita na tadaan sa balay nga atong kasakan ug mapuhon sa pista kay duol na raba. Pero minus man kay ni akong pajama oy kay mura mo ko gikan na libang. Pero kung bati ra gyapon kay na kay pandipinsa manas tugnaw. Munaog na dayon ta kay tural ba sa ubos ang balay dito atong adtuan. Makaambak kitag pinawitik ani kay lang iro di daw mamaak mangluwa ra. Mao gining magating classes lagi sa siya pa estudyante namon tay saktong magago-hago lang kita pagtikang-tikang diha kay mo man ni atong gusto mga simple nga butang gusto gina to memong lisod ug niabot na kita sa atong tumong og tinguha diha kung ang bata dili mo ato sa eskwelahan kitay mo ato silang balay dala sa pagpananghid nga mobalik ta sa ilang pista puhon o dili na siya makabalibad kinagkuha na gitag ballpen atong papirmahon nga nitugot siyang mamista ta dili na rin ta maglangan kay murag hangin ni kailangang palibot perting tugnawa unya layo para bataw mong adtuan kapatsada ba kay mo puyo dani dapita kay dili man kala sa kuryente unya grabe pagid ang tubig diri awas-awas way meter unya kay danghag man lagi ta nakamumo tas pita manghugas at diha. Ang isa sa source of income sa mga tao diri kay kinig yung abaka. So curious ken taon sa magidagway dan ang abaka nga mura ra magikuno nagsaging. Mura gyud tod siyag saging pero ang kalahian lang kay ang abaka nagsugod sa letra nga A ug ang saging nagsugod sa letra nga S munang layo ra kay sila di sila pareha. Kay guys. Wala dili kasi guys linggo dili sa kayo. Hapit in taon mo gawas akong supot binira dadto pero di gid siya magbira pirtig yung gahiya. Maong swerte gid kay ta kay nay abaka diri sa Pilipinas mamukuno ni gamito nimon kwarta. Pero ngano wa man gyapon tay kwarta nga naman ka dinhi ang mga gamit para imong kwarta. Unya kay na may matanglawin dani nakakita na sa silag tanom nga murag baho sa haplas. Maglana ka. Ana ka sa buto. Uy, ang gamot ugat. Maglana. Hala og gyud ay. Hala og. Balik Makapangita gid kag haplas dani hangungson makapagabot sa ibabaw kay sige ra makagkaon wa man kay exercise. Maong bisa gamay ra kay nga baklayon o gamay ra kay nga pangason di nakakaginhawa halos. Balik na din tag sakay sa tong trambya kay ato tada tong gwapo kay nga view. Sa di pa ta maabot dito mag-wash out sa ta wash out kang Rodriguez MG Mayor Vlog. Milin Bardahi, Ching Harris, Daclison, J De La Cruz Masaho, Rosalia Barca, Mil Ornopia Agokoy, Jamaica Vloggers, Jenny Odarby, Ricky Gonzalez Cabeltes, Yam Judy Mar Sabate watching from Saudi Arabia, Glendemi Smack Heaven, Jisami Gumahin Silaw, Mitch Bustamante Chin, Alaysa Pahunang, GR Damasig, Manibongs ng Batak, og si Chocho Chocho. Saan ka rin siya pagbasa nga ininchik man. Witness yun mo nga niuna si Auntie so kay kampante naman kayo ta nga dili ta mapas mo sa ilahang fiesta pohon mo anhin na din ta dire sa tong pinakapaborito nga spot. Balik-balik naman kita din ning lugara pero di jud ko mapura dani nga view pirte jud kapatsada. Kalami ba lamang gid kayo magpuyo diri no kay grabe gid kayo kabugnaw. Simple ra gid kay kinabuhi diri layo sa polusyon unya lami kay tanan ang hangin. Ug maswertehan pagid ka permi pagid ga fogs diri mala lang gid kayo karon nga wala ni naog ang fogs. Daghan kayo nang andoy nga magpuyo sa inani klase nga lugar mo nang naguna-una kun saon ka nako pagkawat ang titulo dani. Kanang at mga bukid nga inyong makita mo na siya yung ginatawag nga Little Bagyo sa Matampa mo na nga tsada ginunta kung buhatan na lang yung direct zipline. Guys, hangin guys sa among bukid guys. Grabe kay katugnaw. Grabe. Salangol with love. Salangol with love. Yeah, perfect. Tuyok ta. Tugnaw kay guys. Grabe katugnaw. Grabe kayo katugnaw pero among kauban diri abi nag-iro siya nga aduna siya balhibo na tanawat ikoko kalagi. Tungod sa kakusog sa hangin nga baliskad in taon mga bungot pero tsada ni nga bungot isagaw sa sabaw kay humot kayo. Ug tungod sa kabugnaw diri adunay mga tanom nga dinhi ra gid motubo sa bugnaw sama daning unsa kaniya nga bulak. Rose nga puti para sa naay pagbati o napoy millionaire og napoy ambot say pangalan dani ug tungod sa kilang kakuril nakakita na pud ni sila og strawberry. Mauri kini ang punuan sa strawberry ug gagmay man dining strawberry ambot magmudagko pa ba ni? Di sila to ni matawag nga strawberry farm kay naram sa sapat so strawberry pot gini siya. Pero bisag unsa ka kusog sa hangin ug usa ka bugnaw is life magini sila mo nang nangutang na pud ni sila. Sumangil man ni sila nga ugma ni nila sa Lunis bayaran aron makabalik gid sila sa pista. Bahalag nagut-ngaut nga kana diya sa imong ilong tungod sa kapinot ug tungod sa kabugnaw mo inom ka man gud gyapon dana. Ag inom na lang po dayon og lopiramide pag uli nimo alam maulian kasi imong pinot. Pero na isa ka babay nga nangutang na lang gani sa yang giinom nangawat pagid siya orchids. Nagol na gid in taon si Auntie nga tagbalay kabasin apilon pa niya pagpangayo ang takuri. Aw lisod pug sila ray mo inom mo apil pud ta bahalag wa na tay tingog. Unya tidod gyud panultihon nga mga Pinoy kuno grabe kalimpiado kay bisag pan hugasan pero hugawan gyapon kay inom mo ra magyapon pagbalik ang hinugasan. Kanang
kangit-ngit ang palibot kaanam pud pag naog ang fog. Sugot-wat pud mi dana nga munaog yun pero wa sa gyud siya ni naog. Nakasabot oroy siya nga gihuwatan siya ug kani ding makita ninyo nga isla mo ni siya ang isla sa Kamigin. Grabe siya ka klaro diri. Kung wakwak ka unya nagpuyo ka diri murag dili ra magduha ka oras moabot na gid ka sa Kamigin didto man kadagpak. Tamang maritis lang pud ni sila sa kabugnaw sa palibot. Mga to silang gilad nga to silang picturean kamuluambak o di ba murag mga tala na ilad po sila. Pero mas nailad ta kanito umanta nga magpa-wash out si Jan ni Yagong. Happy birthday diha nangita din nig binyoonon kung taka siya.